cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso. Samedi safanzan kepe savan television get ba ne woto wakato tier kibe ne mori wakat la woto ne tinandiki anta siamba ilzabre kibe ojura da la woto ne Nations Unies mane tigse piso pe la yoban sabam président Roch Marc Christian Kabore patron Joseph Kabno les Nziga pour un sida la do pam banga Burkina Faso ram santa kasar bumininga ne ton zabe ne tan so sa el kibe pour un et na wakela venam zikangam RCDP wa mana sekni kibe kitba runda zabra la paruk bane kurgilen pibe ne yola na liberasi woto ne la buning so wane kwekanga wa ya te kombi ba sandare ngazindi na singa sebra koronga ni bata me wane sebra na karme te pawum tabana kebsoka woto ne Ibaraka savan television get ba fansan kepir kibe surada idan data hanya marwili dame tena sai junior ramana tikisiga piso pela yo masoba la tikiskanga président Roch Marc Christian Kabore patron Joseph Kabnore zinziga point la Burkina Faso ram paso le sa ne bam senya ab hanten dikna ken ninga to zabe ne tansoba source ne Burkina Faso ram wiliga me tren nam tubni panga modri tije 5 sayel soda sa ab to delba ne Nations Unies wa atenkura bote charta abtorin kensa no yakra poezi talel den toran tume ya wote telagi Sumaila Rabo tezugo nan koton veno Burkina Faso tenga tol soba Roch Marc Christian Kabore opakin Nations Unies wati kenga pishopela yo bon soba yi obonti Assemblée générale de l'ONU obman yumfa New York et États-Unis solmo labtasa kwese ti Burkina Faso no rehba nantas anduni wazanga obgoma nyoko lo kalma yelle obgoma tan sobon wen hayele obtienra anduni waram zanga ti Burkina Faso ne yarsa hananye zulu ha asinga ni libizabra 2011 a yomde burada yibene shonwen yibene ti sayela times robe non poron runna yarenda ti bam darata ti anduni watem sa handa nan shong G5 sayela timsa ni pupelum bob modre ti G5 sayela soda sa hanna ta ba modwa ONU wa shongba a toura ni ONU wa hanan di ko la ninge obtient coura no ken rapport to bonti chapitre 7 de la charte des Nations Unies. Nations Unies wa tien coura no yakda yo po so wingame ti sa wa mikamti zaben bezinsi ti la Afrika alman bezinsi ti seka nan kiti duni wa zangulumsi ONU wa ram konta sore ti anduni wa temsa na tab ni zapti beda mbe yingla mbe tengla mbe kome na tab ses yella refa tundane anduni watem sa fa hana yak yam on wani mansum ninga fa hana kiti ti yella se den président Roch Marc Christian Kabore ko rapport abuni game ti ONU wa sulhanda yak yam ni wotone pagunsi wotone ti yella kolra wero bam keton kota wotone o mim ti temes ni se hana Burkina Faso G5 sa la sul la pora bam mi ko soya wotone la hanta wotone Burkina Faso hon kot yum katersa obnan pam lection hit Nations Unies ramnenge den yap soda sa mor bam hunteka nib sangreba la zinkang mi président Roch Marc Christian Kabore kelongo map ko rapport to pierre de temes ni se bon songro Burkina Faso la brata songran le bon passe parti ni ngab sambonte CDP wa adobola kibe ketba runda zabrana sohne ba to sob sun ko isi la bola point wamba hara tuhura takke te kudigile nan PUB ne bumuning se sababu woni yel kanga ya tenibni sambolo kibe ketba to ba to tara ko sanan ta sabrama bam so wa singab sebe pipi korong balam na yamete kombi bata ban tan liki neb sebre bam metanke ndata modre ankaram bandera den yi tak takke ya kat kanga hala kudigile nan PUB minita wan logar puri ti ala nangan la fi CDP wa zaka pour wotone e tum na tara pakis ba Maria Mudrogo senzin bene afta la penale ne Adama Tiender bureau to bonta colonel le to wata zugun ngomne do ya toro ton yelam ta katoye an katoya abati kanel bayi yele ya wina mane ni katoye to katoye wale na yuma yobe ti tenga menga ton kali mituno so watiake
Ok, ye pa ye la toni yam conférence de presse yam ni taba men ko wumta bo yam ka wumta ba yam pa ne polira mawa ya na yeti ton honda ma déclaration ha o be yam ton déclaration ton yeti président to démissionner la moi la bon wa na weli tondo ti ton ka to man déclaration yi la ton ma na la me aro ka toye a passé voilà la abati police na mawa ya yam président mazuga ne bi yiki non ya simna nimba me ya fangi dia même complice ne nimni sa huwa ba ne polira ma huwa wa hakane ton me na conférence de zakin problème est zugo voilà yam pas si conférence ti tinga la yam pa jeti la mbebe yam parti wa ne ba yiki logo tiam ba ham pa ka yam antu ngom ne MPP remile non ton hon gomna ton hon wa ma na déclaration ya MPP ton ka wa na ngom CDP voilà ya na ma sa ka so ma na ton wa na ma déclaration ton ka wa yam ha de ton déclaration je ton ka gom CDP ko mo ni ben démission de Yashira kanon toni la bon kana na kataye kala wakati ha watar na ngoma me nyamle le bon ngoma mti CDP on de piam de ba ne ba yemar pa yi patu pour yeto ratam ta bless comme pas le bon way ne ba yita vous yemar non gonda la partie wa men wotowa nan kay yike ton kilga me man campagne lamba province la mowa yeto vote CDP wa ya jibu la ton hinji on man campagne province la mowa ya tila ti président bless comme pas wa in so kabewa lampa CDP wa parti wa pour un wili tuluna kurgil sanke tumno wa ya tizaman dara ye tumna yinere kombil solma CDP wa député ramba opaka pipile ya na zine taban sosé zine sosa pour un ya ton Burkina Faso tenkam na zemataba suku lapsone na nguma von zangam la zikanga bamege same bamba député ramba c'est CDP wa député ramba avna mana ona ton ya re Burkina Faso tenga zarba la Burkina Faso tenkwam mati ton zemastaba ya woto ne labhan togon tikta ban pakke tumda zaman ko bisri e tumna ta ka sharmen farama mana kasetula Abdoulaye Kinda na ko ton venam CDP député ramasin yak yamana secteur kombi hitenga poga ko izugu ningab sintika ya 5 ne mbuida na yilen zemstaba la zinkanga CDP député ramba wilga me tinebe nimsin zar tenga runda wa bisardan dikka ne mbuida na zemstaba ansid los tawri la serda man to builig nakende ningabsa en serdan dika sina yile tinimbuida sidwom taba ayaya zungrana si ya CDP député ton son penare gomda nen tondo sonso ka point ergoma ton président Blair Compaoré wonga ergoma tenga ya rundundo tenga hamba si hamba gwen la fiwa ti nimbuide jetamba hartensa na mana wana gouvernement na mana wana ti refa bowe erne ton yelre render modre zemehtab nora yimre zabe sa han nagat yamba ti yambe bon nen nagataba teram ti dabra pantoy bangurundo sonsoa ayi woto ne ba wa wusugo ya occasion ton ton nampus CDP tabise hembe kombe hirkanwa bi wusugo wa wo ton groupe parlementaire peut ba pour ba una convrodo tant que ketan tun CDP tuma bon harwana ta songodo te lebe ngwa namazu ton gwa me nanti kala me on comme ça qui est président de l'Assemblée nationale là bamme natas gouvernement wa veti voilà un groupe parlementaire han bord bumninge nya yam ninge nan song ti tenga gan bana arndeli ton tum la rundo réconciliation nationale la kelo wilga me ti sai ne bambaraba ya ti minisi ningsin geta ne mbuida na zemstaba a serdan wa député ramba tawre wini tum na sombe neng ninga CDP député ramba secteur poron yi wankatab sen tunube amman wa conférence budu zikanga a Lukman Sawado sin zinbe a wilga menti parti politique ramba pata ton zanga sinton sigle zemstab nembuida nen tab sokie labele wilga me tiel kermbe sinton tis tinembuida sid paton wom tab me la zikanga melge traoré bomba wilga mambale tia parti politique ramba en serda ning tor soma senayil ti la fo le ban kenembuida nen tab sokka la serda me tubrik na kendre sinayilen tor narab tabisa zanga to fanar taban tumtumda a Lukman Sawada kelamba sa me wilge ti segramenti assemblée nationale la rik tondo sinayilen sigil la loi ramba sinken nembuida na wumta wenge la terre ti CDP député ramaso wana ti sectab kombisitenga poron partiram yi wisro
sun wa tumda tiusgo na win belum ane CDP parti wa Sullening sama de tum nan data tinim bida ton na taban tum la fi bayire nyinga la tan nongolum bayire nyinga te sulle yurbon te me pap sulla adam ya kanef santa piga an kon wawri nimba madam buliga me te ni de pangram sama de te ngana gan la fi oto ne ren ki tamet to yak bombo ne te la fi tentun ba sambo ambassadeur de la peramba sa ne nimba madam ba sandi ko ran ko bam ar wakar kanga ligi lobre tum la ke le manzi point la ter kune se na yelen to songe soda sa la VDP la masamana kalam zabrion wa zagaramba ligi lobre point pa ma tous ko par la pisobe la pa ma code même passé na to rendi commenter lo nya nimba madam zagsaramba et tum na ta germaine farama a claire zungrana bzinda bene la bam sonwa Alphonse Fedro nandika ko sankodo. Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie quoi me papia ya sul sembor la fi Burkina Faso kane adam yaka yam septembre ki rama taba son loran an nandi ko kunun tasi nepkinri ren wor kun kanga yap sambondi ambassadeur de la paix et ordre quoi ra apa tum kanga point nepson santa pioto en pam wor kuna never zin ni pa kamna ba Burkina we via naza un songre ne ba la fi na zin un songre ne ba wumta un songre Burkina gan ba kera mana yefa ka wakile briere ya bon non ton tengani to sanja ya tlet ton me wo bamba no kuni ka ligir kuni ya trophée ramba ton me komba ma to bangti bamtam bezini we bi ha ma no de be Burkina ga mimtiri i wakat me opsen kile nang ton kon kamsi ligir son na man tous ko la pisobe le pa kodo la kuna taba andi kan ta ne bnisi sin ya sodas la VDP ram la volontaire dam hanza batenga yinga ya nimba masaman kalma zaka haramba labsan di koda woto on na watasa den me papa sula torso ba Samuel Kalkumdo wiliga mette tumna ayi sombo ton mi gamti sodaza ne volontaire da ma be kirim san tumno kira han kiwa a ba kibram ba pa ba kamba ti atuo ne ba ton san jesa tuna ka boya mo kodo men ko bumu sonba sodaza ni volontaire ni ketan be soron wa wero kala kinga pela ya na mama tingin tinwe inchiri donc bana ba ma kam ne be amba woto ali ton jese nambo kunu ko ba ton si ba ma mui on konkera de ketan vibo me bange ton tigu ni mweza yibu kila baso isana kilentik ne me pap sul abuli ga meti gela yi sombo to ne tum kanga point man pipi vun ko to obnan kilen kenga taw nen tumna Samuel Kalkumdo ketan venar da tondo pipi ton se mal ya ora na wa ton mi tuna me ya no la le mal vere le mal wakat fa ti bwe bala yam san jese ne be benta kilo ko be naze ti hal mar koy to bangu tawal bu on yel ton ma tum ni ngon tinga bam pela bam ke le yigni yet zabade na song Burkina ni se ya sunu on ton ne me le jin tinga ton ko bam ri ni ngana ay kitaka fa wa amal ka pam suma na fa bamba le tinga ro bam bang ti bam ka vivi yemari gina ne bam be takar bam yel e ni ton sunu wa wuto ko men kira men ri ka ton kuna trophée auto jengal so les après yi men ti mal fait hal na si sab ti kera men jengal ndi bobo na wuli mo na wa mi ti woto suno yi re yo yi de ligidi el ton bang tienta so mo it wuli giti gela sam mano to ya yi zame op sam pam sekne kiba kitba na wuli tum na sin toto. Ar procureur du Faso son peine tribunal de grande instance wara 1 obisa mono koyeruna la mono koyera wilga me tenep sabab ki tamet bangi tenep betenga tengre impatun soya watne esa hanko den la ramasanta ko halor pore ponso tubnam pak vescop son bonté enquêtant la sane vesra siru ma bisi tepsil banga me tenep sidbe tum ne tum kanga dab gesa me temas wala mo tedo zorro kaya panet tankoro ob mi kamete neban tumde tumba ma wotone yalite procureur du Faso a mono ko yara sebra pour wiligame tenef santane piso pela yibu la nyoronte jende tengan banaram nenge ab sambonte garde view ale mi sabab me te station ramba son ko esa me ab larme nam parba yel bambe yeng wotone yalite procureur du Faso que les zakar ko yara na wiligi teneb ne son wa mbeba mi teneb mbete tumba malab tum tenga tengri ab mental ko yara te ta police judiciaire sans peba par bi morote ta parquet wa ta ya bumbu na songe
kibe a keten kengra tori te show vacances culture yum fa tum da tum kangala san ronda yum da wotone ya kom sula santaba mabwe an ken wakata ba pour wotone ne wakata ba ya sawra labsamana la sula wa ya santaloto wa torna ta ba so singi ya sula tabo on wan tonwa na wakata ba mbasi la wan talent nouvelle génération ramba bamba indiqué ça ne kuna wotone yi maison des jeunes et de la culture de sembe wa yuya ya benen la tum na maniam yitum na taga libil sa wadorni fe amana kaseto labnan ke lokon la veno show vacances culture ya karam bahri rim basin ning ya men ya kayete komba secretary ba man de groupe saude to ron kanda ila groupe wai lasan to on secretary ba na sing tumda te ba sing tumda jiwa kiu da san pila no la tumda san na wa ba se ya groupe ta bo in king san wala ba se ga zingi dilare sot groupe ta ba ya nouvelle génération les anges de la paix, les passes Black Star, la tombe de son nom va se bangatia nouvelle génération. Mama yi coupa likra, renkita matidana pam sen wala bo karsamba, ne ninga sewini ko sawa awedra wedri sata na wini ko suno. Pama me ton fa, sidi weme, troisième groupe ni ho wala ba fa sidi yes how the way ye. La wen nam songa me, mum jasamba la migitiri, mum sumando kudanisa, mum na yeba form singam passe, the king taure. Sen wala promoteur wedra ko burema wini gam to tum da sen sing je kiu da sen pila num ntanga da sen pila ni wa ila tum da ti sange se trup namba ni diga panga la wini ga suno gola le kosi tenedo net sembe la attention me bo so ngodon to waburu keten kenga tawti sange se suno ko komba wedra ko burema ladna ke se ne vera on tere meti vera asomo na yiga wotone altonda ba wotone parce que c'est final kanga comme soba kat gitira ayuma nasa ya pipi mom hinton yele ti mam ya sam sablaga simpli salle de spectacle ton maison des jeunes la vidéo de wayugewa la ton tere mati yuma sumate sampare sanjia parce que neba sanas oui galango to fa sampare wa ba ozinzenga parce que sala la ba kidega ne mbuida ya wan yi bumbu san singa sen wala jiya kiugula san pila num nsara san pila ni tibonti so vacances culture la bokoya ta ba seka version wate yile suno kasanga samedi sa fansan kepi zikanga na teke edikibe wate puri barake hinzine tonna ya be wona amta so ne la filar na leben pamta ba ne kibe ta yasa Cité Nouvelle Génération Zougoto.